Na nga po, nagbabalik naman tayo sa vlog 69 with Mac Gewetz. It's been a while. It's been 2 years, no? Since last na-upload namin. Pero di naman talaga kami nag-upload. Yun, no? Ito na po ang bagong house update. We got a brand new double deck bed. Ito na nga po, makikita po natin ang kwarto ni Maki. Ano nga pang sorpresa ang nagtatago sa likod ng mga kurtina na ito. Oh my god po. We have a new wall. Oh my god, kuya, parang nasa pretend sa aquarium. Yeah. Parang may isda, oh. Shit. Uy, bagong laki na. Tama. Yun, tumambok. Pwede na mag-ikot-ikot. Meron tayong bolt. Uy, bolt. Yan. We got a new bolt. Gagi, bolt. Yeah. Uy, grabe, may na. The meats. Nakatupi, grabe ah. Siyempre, good job. Grabe yan, boss. Diba, ano naman to, boss? Ano bang boss? Oh my god. Bagong ano? Ano to, boss? Lambot ah. Oh, lambot, no? Lambot. Grabe yan, Tapos boss. meron tayo dito nakatagong pansit Uy, canton. grabe, boss. May midnight snacks. Pansit canton. Ano bang pinapanood mo dito, boss? Ito yung gabi, pinay-flex. Ay, hindi. Ano tayo, boss? Anime. Anime. Study group. Ito yung Charlie Club, sipag. Yan, hindi tayo sa labas, boss. Ay, meron sa labas. Uy! Sheesh! Grabe. Ayun po guys, ngayon nasa ano po kami, South Korea. South Korea. Gagawin lamig pala South Korea, guys. Tapos ang aking legendary picture. Grabe lamig guys, South Korea. Legendary picture. Grabe, boss. Grabe, Superman. Ilawan natin, ilawan. Si Batman pala to eh. Ay, Super Batman. Ano yung Super Batman? Hey, legendary Pero picture. si Batman yan, ba't Superman? Grabe yan. Sheesh. Grabe yung kwarto to, guys. So guys, kayo na lang po mag-rate sa kwarto ni Mac G. Update. Ako nga po ang paparate nyo, wow out of 10. So guys, abangan nyo pa po ang aming mga upcoming update vlogs sa kwarto ni Mac G. Yeah. Malay nyo guys, in the next 10 years, mansion na po ito. Tuma. Jeez, oh. So guys, mag-outro na po kami ulit. Ako nga pala po si Yamalay G. Ito nga pala si Vlog. Mac Gewetz. So babalik kami ulit in the next 10 years. Abush!